बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर कैसर अनीस पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल से मुखातिब हूँ आप सबसे। आप सबका ज्वाइन करना बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आपको अपडेट दें, जो 1 साल से ज़्यादा हो गया जिस पे काम हुआ। तो इनके साथ मैं वेलकम करता हूँ इरफान अली साहब को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक पाकिस्तान के। मैं वेलकम करता हूँ राशिद महमूद साहब को, जो कि सीनियर जॉइंट डायरेक्टर हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, और ऑफ कोर्स अरशद भट्टी साहब को, जो माशाल्लाह वो सीनियर हैं और शुरू से साथ देते हैं और उसमें स्टेट बैंक को हेड करते हैं इन चीज़ों में। और साइमा साहिबा हैं जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं हमारी काउंसिल के थ्रू, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल साहब हमारे बोर्ड मेंबर हैं, वो वीपी प्रोग्राम के चीफ हैं, वो ये प्रोग्राम बनाते हैं। और हमारा बोर्ड है तकरीबन 11 लोगों का जो कि शामिल है, मैं देख रहा हूँ इसमें। काउंसिल जो है वो यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शुरू से आरडीए को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये नहीं है पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए, ये विन विन सिचुएशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं अपनी मोहब्बत में, और वो बहुत इज्जत करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान भी इतनी ही इज्जत करता है उनकी। मैं पुराने गवर्नर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इनिशिएट किया था ये प्रोग्राम माशाल्लाह, और ये शुरू किया था, और जिसकी वजह से आज ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा है। मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड फायदे का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको नुकसान है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों फायदा है। एक तो आपका पैसा प्रोटेक्टेड है, जो कि +4 बिलियन, छोटी अमाउंट नहीं है। अगर ये आप कहीं भी ये पैसा रखते हैं दुनिया में, मुझे पता है कितनी हैसल है अबू धाबी में पैसे रखने की, कितनी हैसल है दुबई में पैसा रखने की, लेकिन ये आपका सेफ जगह पे पैसा है। इस पे आप अर्निंग भी कर रहे हैं, इस पे आप जो परसेंटेज डॉलर पे रिटर्न दे रहा है 6.5% प्लस, वो बहुत बड़ा रिटर्न है, दुनिया में नहीं है कहीं ये रिटर्न ये। और अगर ये रिटर्न आप देखिए, आप इस पे आर्गू करेंगे मुझसे कि एक्सचेंज की पैसे की गिर गया रुपया, हाँ गिर गया है, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन आप सेफ हैं। आप जब जितना भी आपको खर्च करना है आप कन्वर्ट करें और इस्तेमाल करें। ये पॉलिसी में एज ए कैसर अनीस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल एडवाइस कर रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी को इस फोरम से इन फ्रंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि आप अपना पैसा डॉलर में रखें। आप फिलहाल इसको रुपए में नहीं लेके जाइए, आप डॉलर में रखिए, जब जरूरत हो उसको इस्तेमाल करें। आपके हाथ में फोन में हाथ में है, जिस वक्त चाहे आप इस्तेमाल करें उसको। और मजे की बात है कि अगर आपने वो इस्तेमाल किया, और अगर आप कैपिटल एसेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप शेयर खरीद रहे हैं, या आप घर खरीद रहे हैं, वो पैसा आप वापस डॉलर में भी ला सकते हैं, लेकिन वो उस कन्वर्ट रेट से लेके आएंगे। ये भी बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसमें कहीं आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप रुपए को वापस डॉलर में लेके आ जाएंगे। तो ये सारी चीज फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड की। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे बैंकों को जो कि शामिल हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के जीशान साहब हैं, दुबई इस्लामिक बैंक के सलमान खान साहब हैं, हबीब बैंक से सैयद मोहसिन अली शाह साहब हैं, फैसल बैंक से अहमद हिमानी हैं, संबा बैंक से मिस्टर शाहिद सत्तार हैं, और बैंक ऑफ पंजाब से मियाँ फरूख मजीद हैं, और एमसीबी से आमिर यूसुफ है। ये सबको हमने कांटेक्ट किया, सबने हमसे बात की, सबको मैंने समझाया कि इट्स सच ए गुड थिंग, एंड उनसे बड़ा
बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मेरे पास आया सारे बैंकों से। उन्होंने कहा कैसर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, and I'll be very happy to not on this event. He wants that I should address to their customer also. Some of the bank have approached me कि जैसे दुबई इस्लामिक बैंक ने कहा आप मेरे कस्टमर को भी एड्रेस करें। So मैंने कहा मैं हाजिर हूँ काउंसिल की तरफ से कि I'll address, आप अपने कस्टमर को बुलाएं, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा अपने पोटेंशियल कस्टमर को भी बताएं ये बात। ये मैंने कहा मैं उनको भी बताऊंगा, बिकॉज हम काउंसिल जो है पाकिस्तान को देखती है कि जैसे पाकिस्तान इस हमारा इससे अच्छा कंट्री दुनिया में नहीं है। आई टेल यू, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हर जगह करप्शन मुझे बहुत तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर जगह गया हूँ। अगर आप ये जो चीजें देखते हैं ये हर मुल्क में है, ये मैं कितने मुल्क में गया हूँ, हर जगह इसी तरह की। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। हमारे मुल्क में समुंदर है, हमारे मुल्क में पहाड़ है, हमारे मुल्क में फसलें होती हैं, हमारे मुल्क में लोग मोहब्बती हैं, हमारे मुल्क में लीडर अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह वो भी लीडर, हमारे मुल्क की फौज अच्छी है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वी आर ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इंशाल्लाह हमारे पास लीडर भी अच्छा होगा, और ये लीडर सिर्फ नेशन से बनता है, और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। हम लोग कोई 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, हमारा दिल आप लोग के लिए धड़कता है। तो विद दैट आई विल, इफ कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे जरूर रुजू करें। अब मैं इरफान अली साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी तरफ से ओपनिंग। इरफान साहब। बहुत शुक्रिया सैयद कैसर अनीस साहब। और ये पहला मौका नहीं है कि मैं पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के इनविटेशन पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और ये पिछले 1.5-2 सालों में ये कई दफ़ा हो चुका है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मेरी टीम जो है इस वक्त, हम लोग जो अरशद भट्टी साहब और दूसरे लोग जो हमारी टीम इधर मौजूद है, वी आर रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर कैसर अनीस और आप सब लोग जो आज इसमें शामिल हैं, इस वेबिनार में। महफिल कह लें अगर आप कैसर साहब आप इजाज़त दें। ये जूम की महफिल जो आपने सजाई है, और इसको महफिल कह लेते हैं, और इसको कुछ बात को इस तरह लेके चलते हैं कि जो पाकिस्तान है वो हमारा मुल्क है, और हम सब ही इसकी तरक्की के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, या जो हमारी काविश है, जो रोशन डिजिटल अकाउंट उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। और जो आपसे मैं फिगर्स शेयर कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये थी कि अब तक, यानी आज तक या कल तक, रोशन डिजिटल अकाउंट में $4.2 बिलियन आ चुके हैं जो आप लोगों ने भेजे। 4 लाख से ज्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं जो आप लोगों ने खोले, और इसमें बल्क जो है, बहुत बड़ी तादाद यूएई बेस्ड पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बेतहाशा मोहब्बत का इजहार किया है, और पाकिस्तान के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो अनराइवल्ड है, आउटस्टैंडिंग है, और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो रोशन डिजिटल अकाउंट is actually a reflection of the love that non-residents have for Pakistan. अगर आप इजाजत दें, अगर मैं इसको दरिया को कूजे में बंद करूं तो वो बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये पैसा दुबई से ही आया, और दुबई वाला चाहे पाकिस्तानी लौट कर वापस आता है। वो परवीन शाकिर ने कहा था ना, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। ये आप लोग और हम लोग जहां भी जाएंगे इधर ही आना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई, ना दिल से है ना दिमाग से है ना, तो हर चीज हमारी यही एंड होती है पाकिस्तान में, होनी भी चाहिए। और दुबई बेस्ड पाकिस्तानी क्योंकि 1-1.5 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट में है, तो जब चाहते हैं आ जाते हैं। तो वो एक बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स बहुत पॉजिटिव लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत करीब होते हैं। अच्छा, अभी जो हमने लेटली जिस सिचुएशन से हम गुजरे, उधर भी हमें आप लोगों की मुस्तकिल सपोर्ट रही है। इनफैक्ट रोजाना
ہم تو کیونکہ ڈیٹا دیکھتے ہیں پوری دنیا سے, روزانہ اکاؤنٹ بھی کھلتے ہیں, روزانہ پیسے بھی آتے ہیں, اور روزانہ ہمارے 14 بینکس 24 hours a day آپ کی خدمت پہ مامور ہیں, اسٹیٹ بینک سمیت. اور میں اور میری ٹیم اور ہم سب لوگ لٹرلی 24 hours کمیٹڈ ہیں آپ کے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ حکومت پاکستان نے آج کی ڈیٹ تک اپنی تمام کمٹمنٹس پوری کی, تمام وہ وعدے جو ہم نے آپ سے کیے تھے وہ پورے کیے. ہم نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو 7% نیا پاکستان سرٹیفکیٹ پہ دیں گے, وہ ہم نے دیا. ہم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو روشن اپنا گھر دیں گے, ہم نے دیا. ہم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو روشن اپنی کار دیں گے, ہم نے روشن اپنی کار دی. ہم نے کہا ہم روشن سماجی خدمت آپ کو دیں گے, ہم نے روشن سماجی خدمت دی. تو جو حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز, that will continue. So we should not worry about کہ آج کون ہے حکومت میں کون نہیں ہے. This will keep changing. دنیا بھر میں یہ چینج ہوتا رہتا ہے, ہمارے ملک میں بھی چینج ہو رہا ہے, اور going forward we don't know, but حکومت پاکستان اپنی جگہ پر قائم ہو جائیں گے. سینٹرل بینک اسی طرح فنکشن کر رہا ہے, ہماری بات چیت IMF سے بھی ہو رہی ہے, ورلڈ بینک سے بھی ہو رہی ہے, پارٹنر سے بھی. So things are going forward in a very positive frame of mind. دو تین چیزیں میں اور آپ کو بتاتا چلوں, اور so that gives you a lot of confidence کہ نان ریزیڈنٹس کے ساتھ کیا پازیٹیوٹی کیا ہے. انیس صاحب اور میرے دوستوں جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز اس میں ہیں, روشن اپنی کار میں فار ایگزامپل آپ کو راشد بتائیں گے 1200 گاڑی دی جا چکی ہے. نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہیں وہ تقریباً 4-5 بلین بورو کر چکے. تو کمٹمنٹ ٹو وے, جو بات بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ کمٹمنٹ از اے ٹو وے پروسیس, یہ اٹس ناٹ اے ون وے پروسیس. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی نان ریزیڈنٹس ہی پاکستان میں پیسے بھیجتے رہیں تو یہ بات ہوگی, تو ایسا ہرگز نہیں. نان ریزیڈنٹس 1200 کے قریب گاڑی ہم, اور وہ سب لون ہے. اور پاکستان میں اگر آپ کار مارکیٹ کو آبزرو کر رہے ہوں تو وہ ہیٹڈ ہے. ڈسپائٹ دا ڈی ویلیویشن ہماری ابھی سیلز اپریل میں تھوڑی کم ہوئی ہیں, ادروائز فروری یا مارچ تک ہر مہینے سیلز پچھلے مہینے سے زیادہ تھی, جس کی وجہ سے گاڑیوں کی ڈلیوری میں پرابلم ہو رہی تھی. تو ہم نے NRPs کے لیے روشن اپنی کار میں پرائرٹی ڈلیوری ہے. مثلا اگر مجھے ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک گاڑی بک کرانی ہے تو مجھے پرائرٹی حاصل نہیں ہے, بٹ آپ کو ہے سید کیسر انیس, اگر آپ نے گاڑی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بک کرانی ہے آپ کو پرائرٹی حاصل ہے, آپ کو لون میں بھی پرائرٹی حاصل ہے. اور وہ اسٹیٹ بینک اپنے سرکلرز میں بھی لکھتا ہے. بڑی صاحب نے ابھی کل ہی ایک سرکلر کیا ہے, اس میں خاص طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہماری پابندیاں ہیں یہ نان ریزیڈنٹس یعنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے کسٹمرز پر لاگو ہی نہیں ہوتی. تو لائک آئی سیڈ, ہم جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ہرگز ون وے پروسیس نہیں ہے. ہم آپ کو ایکسیپشنل انٹرسٹ ریٹس دے رہے ہیں یا ریٹرنز دے رہے ہیں, ہم آپ کو اسلامک بینکنگ دے رہے ہیں, اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور ہماری اسلامک بینکنگ کی جو کمپیریزن ہے وہ آپ اس طرح کر لیں کہ کل موڈیز کی رپورٹ آئی ہے. موڈیز یہ کہہ رہا ہے کہ 2026 تک اسلامک بینکنگ ول بی دا ڈومیننٹ فورس ان پاکستان. تو یو کین امیجن اسلامک بینکنگ کی ترقی, اور اسلامک بینکنگ کی ترقی محض یہ نام کی اسلامک بینکنگ نہیں ہے. اٹ از اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ویری پراؤڈ ٹو اسٹیٹ دیٹ یہ پیورلی شریعہ compliant Islamic banking, which is at par with Islamic banking in Malaysia and Islamic banking in Bahrain, جو دنیا کے بہت لیڈنگ اسلامک جگہیں مانی جاتی ہیں. سو دا پروسیس, انیس صاحب مجھے بس 2-4 باتیں اور کرنی, آپ مجھے روک دیجیے گا پلیز اگر آپ کو لگے. میں ریگولیٹر ہوں تو مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے, اور تو کائنڈلی آپ مجھے کائنڈلی ضرور روک دیجیے گا. اور آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں, it's good to listen. All those I never saw it one way traffic نہیں, two way traffic ہے. میں پاکستانیز کو یہی اشور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ we are trying to create a win-win. سملرلی راشد آپ کو بتائیں گے, روشن اپنا گھر کی اسٹیٹسٹک دیں گے,
پلس ہم آپ کی اگر آپ اس لفظ کو مائنڈ نہ کریں، ہم آپ کی آخرت کی بھی تو فکر کر رہے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو روشن سماجی خدمت سے کنیکٹ کیا ہے. تو وہ بھی ایک بہت ہی زبردست طریقہ کار ہے. اور بہت ہی دیکھیں انیس صاحب، جب ہم گفتگو شروع کر رہے تھے ہم نے بات کی تھی، دیکھیں آپ جب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے. اور جب لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یار آپ کس کرنسی میں کھول رہے ہو اکاؤنٹ؟ کھول لو یا ڈالر میں کھول لو، یورو میں کھول لو، یو ای درہم میں کھول لو، 12 کرنسیز میں اکاؤنٹ کھول لو، سو دیٹ کہ تم اپنا رسک، آپ لوگ اپنا رسک میٹیگیٹ کر سکیں. اور صرف یہی نہیں ہے، جب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیا، لیٹ سے ڈالر میں پتہ کیا، رکھے پیسے اور اس کو روپی میں کنورٹ کیا اور وہ خرچ کر دیا. So it is a win-win situation for non-resident پاکستانیز. اور میں خیال ہے ایک دفعہ کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور آپ خود بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو ٹیکسیشن میٹرز میں بھی لائک آئی سیڈ ہم نے، حکومت پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی انویسٹمنٹ پہ صرف 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اینڈ دیٹس اٹ. وہی کاٹا، 1 روپیہ اس سے زیادہ نہیں کاٹا. کبھی یہ نہیں ہوا، حکومت نے اپنی کسی کمٹمنٹ سے بیک آؤٹ نہیں کیا. on profit. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ زکوٰۃ نافذ العمل ہی نہیں ہے. ہم سارے ریزیڈنٹ پاکستانیز پہ زکوٰۃ لگتی ہے، آپ پر نہیں لگتی، وہ بھی اسی طرح کا ہے. سملرلی جو پراپرٹی ٹرانسفرز میں بڑی صاحب کائنڈلی اگر جب آپ بات کریں تو ضرور بتائیے. روشن اپنا گھر میں جو پراپرٹی ٹرانسفرز، ٹیکسز میٹرز میں ہم نے ہر ادارے کو ہلا دیا، چاہے وہ سی ڈی اے ہو، چاہے وہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہو، چاہے لا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو. ہم نے ہر ایک کو ہلایا اور ہم نے کہا نان ریزیڈنٹس کو آپ نے سپورٹ کرنا. اچھا، کیونکہ ہم دبئی میں بات کر رہے ہیں تو اس لیے فردر میں ڈسکلوجر کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ پاکستان میں اب ڈسکلوجر جو ہے وہ بڑا کامن ہے. بٹ جو پروٹیکشن نان ریزیڈنٹس کو حاصل رہی ہے وہ رہے گی. اور گوئنگ فارورڈ بھی جو میں آپ سے کمٹ کر رہا ہوں ایز اے سینٹرل بینکر، وہ یہ ہے کہ ہم وی ول آنر our commitments. We will continue the research and development for non-resident Pakistanis. آپ کو پیسہ بھیجنے میں خرچہ زیادہ آتا ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے، فردر بھی ایڈریس کرتے رہیں گے. پیمنٹ سسٹمز کو مزید ایفیشینٹ بنائیں گے. We will get you better and more connected to the property market in Pakistan. روشن اپنی کار موجود ہے، ایکویٹی میں 1-2 بینکس میوچل فنڈ کی پروڈکٹ دے رہے ہیں. ہم ایز اے سینٹرل بینک ہم اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وی آر کریٹنگ لٹرلی واسٹ آپشنز، ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک بفے آف پروڈکٹس where you can select your options, you can hedge or mitigate your risks, you can find business opportunities, and you can invest as non-residents. Repatriation تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ویسے ہی. I really thank the non-resident Pakistanis. Thank It you has so been much. overwhelming from there. They have responded beautifully well. UAE especially so. اور آپ جیسے لوگ جو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں اس کا تو ہم شکریہ ایکچولی ادا ہی نہیں کر سکتے. نہیں، I again thank you for explaining in detail, and I am really knowledgeable and more educated today after your expression جب آپ نے بتایا. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو آپ ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جس پہ اوورسیز پاکستانی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں. میں کرنا چاہتا تھا، میں نے کیا نہیں. وہ آپ بینک سے اپنا ڈپازٹ لیوریج کرائیں. ٹھیک ہے، آپ نے میں نے $1 لاکھ ڈالا، آپ نے 7% مجھے دیا ڈالر کا. میں نے اس کو لیوریج کیا 3 times اس پہ بینک سے. لیوریج میں کیا، میں نے $3 لاکھ فردر ڈپازٹ کر دیا وہاں، جو 7% آ گیا. اس طرح ہو گیا پیسے 28% مجھے 1 لاکھ میں ملے. میں نے جو 3 لاکھ دیے لیوریج کیا، اس پہ بینک چارج کرے گا 4% آپ کا، نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، 12% آپ نے دیے، 27% کو نکالیں، 13% آپ کی نیٹ فی، اس میں آپ 10% ٹیکس نکال دیجئے، ساتھ ساتھ 28% میں 2.8% میں وہ نکال دیجئے. آپ کو ہاؤ مچ منی یو میک دیٹ.
people are doing that, and मैं करने वाला था, मैंने जमा भी किया, लेकिन for my busyness मैं नहीं कर सका था ये काम, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ऐड करता जाऊं कि ये प्रोग्राम सऊदीया में भी सुना जा रहा है, कतर में सुना जा रहा है, मेरे लोग सुन रहे हैं, कुवैत में सुन रहे हैं। तो मैं आपको ये पूरा जीसीसी जो कि आपका 2/3 डिपॉजिट इसका करता है, और मैं थैंकफुल हूँ ऑफ कोर्स यूरोप में, ऑस्ट्रिया से भी हमारे लोग ने सुन रहे हैं, शायद साहब सुन रहे हैं, तो मैंने सबको इनवाइट किया हुआ है इसमें, और इसके बाद मैं इनको चीजें भेजूंगा ताकि वो मालूमात करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाउ आई विल कॉल राशिद महमूद साहब जो सीनियर जॉइंट डायरेक्टर हैं, और वो भी ऐड करें जो इरफान साहब ने बात कही। ओवर टू राशिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब। आई ट्रस्ट के आप आवाज सुन पा रहे हैं और स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल सुन रहा हूँ, स्क्रीन भी देख रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है। दूर रह करके भी पास। जी बिल्कुल, ये हम स्लोगन है, आपने शुरू में कह दिया, सईद इरफान साहब ने भी कह दिया और भट्टी साहब ने भी। अब तो महफिल कह दिया, तो महफिल में अब दूरी कैसी, हम सब इकट्ठे ही। और इरफान साहब ने तो परवीन शाकर का शेर भी पढ़ दिया, तो अब तो और भी नसीहत बढ़ गई है। मैं बहुत ब्रीफली, जो कि आपने पहले ही जो तमहीद में बहुत अच्छी बातें कर ली हैं, तो 2 हिस्सों में बात को लेके चलूँगा। पहला हिस्सा हमारे वो दोस्त, वो सामीन और नाजरीन जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, रोशन डिजिटल अकाउंट, उनके लिए थोड़ा सा फ्लेवर है कि अकाउंट है क्या, किस तरह ओपन होगा, और फिर उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर हमारे वो सामीन और नाजरीन जो ऑलरेडी अकाउंट ओपन किए हुए हैं, उनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि आज तक जो कि हमने अपडेट रखा है, इस हवाले से आरडीए में क्या क्या चीज़ें हैं जो अब तक सामने आ चुकी हैं, और उनकी बेस पे क्या हमारे लिए मोर मोटिवेशन है। आरडीए की जैसे बात हुई पहले भी सर, कि बिल्कुल हैसल फ्री, प्रेजेंस फ्री है, डिजिटली ओपन होगा, और इसमें आपने भी शुरू में कह दिया कैसर साहब कि लोकल करेंसी यानी पीकेआर में भी अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं और फॉरेन करेंसी में भी। इसमें यूरो है, इसमें ब्रिटिश पाउंड है, इसमें यूएस डॉलर्स हैं। और इसी तरह जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो बैंक्स विदिन 48 आवर्स आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। नंबर 2 बात हुई इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की और इसमें लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की। तो आप यूँ समझिए दियारे गैर में बैठे आपको किसी भी किस्म की बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो आप आरडीए के थ्रू कर सकते हैं। तमाम लोकल पेमेंट्स कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आगे जाके थोड़ा हम तफसील से भी देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह जो एक कंसर्न थोड़ा सा आपने डिस्कस भी किया है रिपैट्रिएबिलिटी का, और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप जो भी अमाउंट आरडीए में भिजवा रहे हैं वो किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बगैर जब आप चाहें एक सिंगल क्लिक पे अपने वापस अपने कंट्री में मंगवा सकते हैं। इस पे किसी किस्म की कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैंक का जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है वही इन्वॉल्व है। अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल है कि आप अपने सिलेक्टेड बैंक्स, जिनके कुछ लोगो यहाँ नज़र भी आ रहे हैं जो हमारे मेंबर बैंक्स हैं, आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे, और आप बहुत से बैंक से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है, उसके थ्रू आप एक्सेस करें। बहुत सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन है, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करें, और उसके बाद बैंक्स आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी अटैच कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद आप बैंक के आईटी सिस्टम पर रिलाय करेंगे, बल्कि बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको अप्रोच करेंगे और वो डेडिकेटेड आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नंबर थोड़ा सा डिस्कस हुआ अभी, तो अगर आप देखें अब तक तकरीबन 175 कंट्रीज से जो है हमारे आरडी होल्डर्स ने अकाउंट ओपन किए हैं, और ये नंबर देख के हमें ये भी हौसला अफजाई मिलती है कि हमारे पाकिस्तानी कमोबेश दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये शायद पहली बार है कि इस आरडीए के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये नंबर्स और ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमारे पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ पे
اپنی सर्विसेज दे रहे हैं या अपनी स्किल्स का लोहा मनवा रहे। और इन 175 कंट्रीज में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने आज तक 4 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो ओपन किए हैं। और पहले भी बात हुई, मोर देन 4 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो फंड्स आरडीए के थ्रू अभी तक आ चुके हैं। आरडीए में सिर्फ अकाउंट्स नहीं, थोड़ा सा फ्लेवर दिया है अभी, इससे एसोसिएटेड जो रेगुलेटरी सपोर्ट है वो भी हर तरफ से मौजूद है। जिस तरह बात हुई टैक्सेशन के हवाले से, तो आरडीए के हवाले से बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही एनेबलिंग टैक्सेशन रजीम है कि आरडीए होल्डर को एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी प्रॉफिट्स पे या ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म होंगे उस पर किसी किस्म का कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। और प्रॉफिट्स पे जैसे नया पाकिस्तान के हवाले से या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स पे अगर कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस हैं तो वो फुल एंड फाइनल है, देन एंड देयर कोई टैक्स लायबिलिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगी। ज़कात की बात हो गई कि इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं देना आरडीए अकाउंट होल्डर को, ये प्री डिसाइडेड है कि इसके ऊपर ज़कात की एप्लीकेशन नहीं है। इसी तरह जो हमारे आरडीए बैंक्स, वो किसी किस्म की कोई फीस, कोई चार्जेस हैं वो आपको चार्ज नहीं करेंगे आरडीए में क्रेडिट्स के लिए भी और इवन डेबिट्स के लिए भी। सिमिलरली आरडीए बैंक्स ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स के लिए कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को अगर आरडीए बैंक में अपने अकाउंट में बाहर से पैसा भिजवाना है तो ये जो 4 बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जेपी मॉर्गन, डॉशे, सिटी बैंक, अगर इनके थ्रू भिजवाएंगे और जो बैंक्स आपको बिग कोड और जो स्विफ्ट कोड बता देते हैं, अगर उसको यूज़ करके आप फंड्स भिजवाते हैं तो आपको 5 से 9 डॉलर के रेमिटेंस चार्जेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग पे लगेंगे, जो कि एक आम ट्रांजैक्शन पे आरडीए के अलावा करेंगे तो ये 50 to 100 डॉलर्स भी होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट है जो कि आरडीए होल्डर्स के लिए बैंक्स ने अरेंज किया है। इसी तरह बात हुई रीएक्टिवेशन की कि अगर किसी वजह से आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे, अपना अकाउंट और डॉर्मेंट हो जाता है, तो बैंक्स उसको भी ऑटोमेटिकली डिजिटल वे में आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देंगे। सो आपका अकाउंट हर वक्त आपके पास मौजूद होगा, किसी भी वक्त किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हम सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि फिगर्स दिखा भी रहे हैं। अगर आप देखें तो सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का और हमारे आरडीए होल्डर्स का नंबर्स बढ़ता जा रहा है और ये बिल्कुल अपवर्ड्स मूव कर रहा है। और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, अगर आप देखें तो फंड्स भी इसी तरह हो रहे हैं। शुरू में अनीस साहब आपने जिक्र किया था कि मौजूदा हालात कुछ इस तरह के हैं कि सूरत हाल डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कि उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट स्टिल नज़र आ रहा है कि इसके बावजूद कि दुनिया में और पाकिस्तान में कुछ हालात डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, बट जो हमारा फ्लो ऑफ फंड्स है वो मेंटेन्ड है और बढ़ता ही जा रहा है। हम इस पे भी आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग स्टिल हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आरडीए हम कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल बैंकिंग है, तो इसमें हम आपको इंश्योर कर रहे हैं तमाम बैंक्स जो मेंबर बैंक्स हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं हर किस्म की पेमेंट्स के लिए। वो यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स हो, वो अगर जिस तरह बात हुई कि हमारे जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादातर फैमिलीज पाकिस्तान में ही हैं, तो उनके बच्चे अगर स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनकी स्कूल फीस भी इसी अकाउंट से हो सकती हैं। इसके अलावा भी कोई लोकल पेमेंट्स है, इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, अगर ई कामर्स पे कोई पेमेंट्स हैं जो आप परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, इसी तरह डेबिट कार्ड और एटीएम की सहूलत में मौजूद है, चेक बुक की सहूलत मौजूद है। फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसका जिक्र कैसर साहब आपने भी किया, सईद इरफान अली साहब ने भी किया, जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं कन्वेंशनल और शरिया कंप्लायंट दोनों, और पाकिस्तान करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी हैं। और इसमें एक्सीलेंट रिटर्न्स का जिक्र आपने कर दिया है, मेरा ख्याल उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट की है, प्रॉपर्टी की है, आरडीए होल्डर्स के लिए ये भी हैसल फ्री है। जैसे जिक्र भी हुआ कि इसमें मुख्तलिफ अदारों का इस तरह से कोऑर्डिनेशन करवाया गया है कि अगर पाकिस्तान में हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं या रेवेन्यू के जो मामलात हैं वो सूबाई सतह पे देखे जाते हैं और हर सूबे का कुछ ना कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन आरडीए के हवाले से सबको एक पेज पे लाया गया है और कन्वीनियंस प्रोवाइड की गई है कि इनके लिए बिल्कुल हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट रजीम हो। और इवन यहाँ तक है कि आप आरडीए होल्डर को फिजिकली आना भी नहीं है कहीं सिग्नेचर के लिए, कहीं फिजिकली कोई थंब इम्प्रेशन देने के लिए, वो ओवरसीज में बैठे ही अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की और क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सिमिलरली बात हुई
रोशन अपनी कार के हवाले से भी कि अगर हमारी फैमिली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फैमिली यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए, तो ना सिर्फ वो खुद परचेज कर सकते हैं, बैंक से फाइनेंस भी करा सकते हैं। और इसमें भी अगेन आरडीए बैंक्स के थ्रू इंतहाई कम शरह मुनाफा पे, जो कि हम कह रहे हैं कि मिनिमम ऑलमोस्ट 7% तक है, कि जो सबसे सस्ती है। इवन मैं यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए अगर फाइनेंसिंग लूँगा कार की तो मुझे महंगी मिलेगी, लेकिन हमारे वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे दोस्त जो बाहर हैं उनके लिए यहाँ भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और यहाँ भी कन्वेंशन और शरिया कंप्लायंट दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह बात हुई कि सिर्फ दुनियादारी नहीं, कुछ आखिरत भी, कुछ अल्लाह अल्लाह के लिए भी। तो यहाँ भी अगर हमारा जो दीनी फरीज़ा है कि अगर हमने कोई ज़कात है, कोई सदक़ात है, किसी की मदद करनी है डोनेशन से, तो जो पहले परेशानी होती थी कि जो हमारे यहाँ के कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बाहर से फंड्स लेने में भी, फंड्स की प्रोसेसिंग में भी, तो इसको भी हैजल फ्री कर दिया है कि अगर आपने डोनेशन देना है, चैरिटी देनी है, आपने ज़कात देनी है, तो आपके पास अप्रूव लिस्ट मौजूद है। ये सारे वो ट्रस्टेड अदारे हैं जिनके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, और जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितना चाहें आप इसको चैरिटी में भी डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टॉक्स में कुछ लोग, जैसे कैसर साहब ने जिक्र किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है तो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, कैपिटल गेंस के लिए स्टॉक्स में भी, तो यहाँ भी आपके पास सहूलत मौजूद है कि आपको हैसल फ्री विदाउट एनी एडिशनल केवाईसी आप अपने बैंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करें सीडी के साथ, और सीडीसी के साथ अकाउंट ओपन के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी चाहें इन्वेस्टमेंट्स करें। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात हो चुकी, हमने इसमें टच कर लिया, और इसमें शॉर्टर से लेके लॉन्गर टाइम पीरियड के सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है 3 मंथ थ्रू, लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स तक अवेलेबल हैं, और उसमें प्रॉफिट रेंज भी बहुत ज़्यादा है। इसका कैसर साहब ने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा कर दिया है, हमारे 7 को तो 24 पे ले गए हैं, तो आई गेस दैट्स द अचीविंग। सिमिलरली टैक्स की ऑलरेडी बात होगी कि फाइनल टैक्सेशन रजीम है, आपको सिर्फ 10% होल्डिंग है, और उसके बाद कोई आपको टैक्स की लायबिलिटी भी नहीं है, और टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी। और यहाँ हमारे पाकिस्तानी जो इस्लामिक या शरिया कंप्लायंट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी स्पेशली इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो भी अवेलेबल है। हम अगर इन दोनों को, इस सिचुएशन को देखें जो मैं जिक्र कर रहा था कि अभी जो पाकिस्तानी ऑलरेडी अकाउंट ओपन करा चुके हैं, तो आपका सरमाया देखें जो हमारे कन्वेंशनल है उसमें भी अराउंड 1.5 बिलियन, और सिमिलरली जो इस्लामिक वेरिएंट है उसमें 1.4 बिलियन 1.3 बिलियन की, तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं। और ये भी एक हमारे लिए जो है खुशी का मकाम है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो गवर्नमेंट के इस सर्टिफिकेट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, और दिन ब दिन ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, ये पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। रोशन अपना घर की बात हुई, ये भी एक अब फ्लैगशिप हमारा प्रोडक्ट बन चुका है जिसपे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। और जिससे बात हो रही है कि आज हम मिडल ईस्ट के हवाले से, और मिडल ईस्ट से ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ के जो लोकल लॉज हैं उनके हिसाब से जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको कोई रेजिडेंस या नेशनैलिटी नहीं मिलती। तो बहरहाल हमें पाकिस्तानियों को आज नहीं तो कल वापस ही लौटना है। तो ये सबकी ख्वाहिश होती है कि जब तक हम यहाँ बाहर कमा रहे हैं तो हम पाकिस्तान में कोई अपना घर बना लें, कोई घर खरीद लें। तो इस हवाले से भी बहुत कन्वीनियंस है। आप अपना घर स्कीम में अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आप सेल्फ फाइनेंसिंग पे डायरेक्टली खुद भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक के थ्रू फाइनेंसिंग ले सकते हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स हैं उनके थ्रू भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो तीनों जो अवेलेबल एवेन्यूज हैं वो आपके लिए ओपन कर दिए गए हैं। इसी तरह सिर्फ प्रॉपर्टीज के लिए भी नहीं है कि कोई सिलेक्टेड है, आप ओपन है कि अगर आपने खुद कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है आपकी चॉइस की जगह पे, आप अपने शहर में लेना चाहते हैं, आप अपने गांव के करीब की जगह पे लेना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी लेना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो बैंक्स ने प्री अप्रूव प्रोजेक्ट्स भी लिस्ट किए हुए हैं। आप अपने बैंक की वेबसाइट पर देखें, वहाँ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स होगी, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स बल्कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, तो ऐसे डेवलपर जिन पे आपका ट्रस्ट है, जो बड़े रेनाउंड हैं, तो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी आप जो है वो फाइनेंसिंग ले सकते हैं बैंक्स के थ्रू। इसी तरह सिर्फ ये नहीं है कि आपने फौरी तौर पे प्रॉपर्टी ही अरेंज करनी है, बल्कि ये भी है कि आप
مین وائل اپنا کیس پروسیس کروا لیں, آپ ڈاکومنٹیشن پروسیس کروا لیں اور اپنی اپنی لمٹ اپروو کرا سکتے ہیں بینک سے, اور مین وائل آپ اپنی پراپرٹی سلیکٹ کر لیں, ونس یو سلیکٹ دا پراپرٹی آپ اپنا ٹرانزیکشن ہے وہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ اس سلائڈ کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو جو شروع میں بات ہوئی تھی, تو اس وقت اراؤنڈ 441 کیسز ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں, اور ان میں 6.4 بلین کی جو فائنینسنگ ہے وہ بھی اپروو ہو چکی ہے, اور 109 کیسز میں ڈسبرسمنٹ بھی ہو چکی ہے. تو یہ بھی ایک انکریجنگ سائن ہے کہ جہاں ہمارا جو روشن اپنا گھر کا پروجیکٹ ہے یا یہ ڈرائیو ہے وہ بھی سکسیسفلی آگے جا رہی ہے. اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے سارے اوورسیز پاکستانی سے جو اس وقت سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہ وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضرور اپنا روشن اپنا گھر کی اسکیم میں پارٹیسپیٹ کریں, اور یہاں جو آپ کی خواہش ہے اپنا گھر بنانے کی, ایون گھر کو رینوویٹ کرنے کی, اس کو آپ ضرور ایگزیکیوٹ کریں. اسی طرح اپنی کار کی بات ہوئی تو ہم چونکہ پہلے بات کر چکے ہیں, تو صرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا رائٹ سائڈ پہ جو باکس ہے جو سعید عرفان علی صاحب نے اشارہ دیا تھا, تو آپ دیکھیں یہاں بھی اراؤنڈ 6.4 بلین کی فائنینسنگ ہے وہ اپروو ہوئی ہے, اور 2271 کیسز اپروو ہو چکے ہیں, اور اس میں مور دین 50% جو ہے وہ کارز ڈلیور بھی ہو چکی ہیں. ماشاء اللہ. تو راج صاحب آپ نے بہت اچھا سمرائز کیا, تھینک یو ویری مچ فار ایکسپلیننگ. ناؤ آئی تھنک آپ کی جو جس طرح آپ نے کہا ضرور پاکستانیوں نے یہ کانفیڈنس آیا ہوگا. پھر آپ کہہ رہے ٹوٹل ٹرانزیکشن 28,000 ہے, اماؤنٹ ڈونیٹڈ, یہ سماجی کام کے بارے میں بات. بس آخری ایک سلائڈ سر جو آپ بات کر رہے ہیں, ہاں گو ایڈ, کہ یہ باتیں جو میں آپ ہمارے آفیسرز کر رہے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں, بلکہ ان کو جج کرنے کے لیے حال ہی میں ہم نے ایک سروے بھی کیا ہے, اور اس سروے میں RDA ہولڈرز شامل تھے. اگر آپ یہ اسکرین دیکھیں تو یہاں ان کا رسپانس نظر آ رہا ہے. یہ ٹرو ریفلیکشن ہے اس کانفیڈنس کی, اس ٹرسٹ کی, اور سینٹرل بینک کی اور RDA بینکس کی اس ایفرٹ کی, کہ جہاں ہمارے RDA ہولڈرز جو ہیں ان کی سیٹسفیکشن لیول بہت ہائی ہے. اگر آپ لیفٹ سائڈ سے دیکھیں اوور آل سیٹسفیکشن میں RDA کے حوالے سے 70% لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں, کوالٹی پہ بھی, نالج پہ بھی. اگر ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں بھی ان کی جو ریکمنڈیشن لیول ہے 77% ہے. اور اگر ہم ان کا فیوچرسٹک دیکھیں کہ ان کا آگے موٹیو کیا ہے, ہم دیکھیں رائٹ سائڈ پہ اپنی کار کے لیے 50% لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ 6 months میں I will go for اپنی کار. 54% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور روشن اپنا گھر کی طرف جو ہے وہ جائیں گے, انکلائن ہے. اور سماجی خدمت میں 35%, ایکویٹی انویسٹمنٹ میں 38%. یہ وہ ریفلیکشن ہے جو ایکچولی RDA ہولڈرز نے ہی اپنی رائے دے کے ہمیں جو ہے وہ مزید کانفیڈنس دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نشستن برخاستن ہے, یہ بالکل تازہ سروے ہے, اور یہ انہی دنوں کا سروے ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کی حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ انسرٹینٹی ہے. وی آر تھینکفل ٹو آور اوورسیز پاکستانیز کہ انہوں نے اپنی کینڈیڈ اوپینین دی ہے ان سب سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ یہ تعاون اور یہ ٹرسٹ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. تو آج میں اور ایک بات بتا دوں, ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے جہاں سینٹرل بینک کے سینئر ایگزیکٹو موجود ہیں وہاں بینکس کے نمائندے بھی موجود ہیں. تو اگر کویسچن اینڈ آنسر میں کوئی اسپیسیفک بینک اسپیسیفک سوال آئے تو ہمارے بینکس کے RDA بینکس کے نمائندے بھی ہیں, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کے اوپر رسپونڈ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو رشید صاحب. کافی سوالات آئے ہیں, اور جو موسٹلی میں نے آبزرو جو کیے ہیں وہ ان کے سلو پروسیسنگ کا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا سارے بینکروں کو کہ پلیز ذرا ان کو ایکسپیڈائٹ کریں. بہت سے لوگ کے سوال آ رہے ہیں کہ انہوں نے گھر کے لون کے لیے اپلائی کیا, وہ سلو ہے. بہت سے گاڑیوں کا ہے, تو وہ ایک پرٹیکولر بینک سے کریں گے. میں یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ اسٹیٹ بینک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اسٹیٹ بینک کسی سے منسلک نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ریسنٹلی آئی ہے, اور یہ ہم اوورسیز پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ اب اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے. دوسری چیز جو میں یہ کہتا چلوں یہاں پہ, جیسا آپ نے سارے آئٹم میں سروے جو آپ نے دیا یہ شیئر کر رہے ہیں, میرا خیال میں سجیسٹ کروں گا, میں میڈیا کو بھیجوں گا, اپنے میڈیا کو بھیجوں گا, تاکہ یہ سیٹسفیکشن رپورٹ ہو جائے سارے لوگوں کو کہ یہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے. کیونکہ 175 کنٹری, امیجن 175 کنٹری
یہاں ایکسپو جب لگی تھی تو 192 کنٹری کے پویلین ہے, تو ہم تقریباً ساری دنیا میں آ گئے 175 کنٹری کے حساب سے آپ دیکھیں. اور میں سلوٹ کرتا ہوں سارے پاکستانیوں کو جو خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ریئلی ایز اے کاؤنسل آئی ایم پراؤڈ آف دیم, اینڈ ان کی محبت ہے کہ وہ پاکستان میں پیسہ لگا رہے ہیں. بٹ اگین اٹ از ناٹ ون وے, اٹس ٹو وے. آج آپ نے جس طرح ساری فیسلٹی بتائی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, فرام ڈپازٹ ارننگ اینڈ ٹو اپنا گھر اینڈ اپنی گاڑی اینڈ اسٹاک مارکیٹ اینڈ سماجی کام, تو یہ سب تو آپ اپنے پام میں بیٹھے کر رہے ہیں جو کہ آپ ویسے نہیں خدمت کر سکتے تھے, اور کتنا ثواب کما رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناؤ میں انوائٹ کروں گا آپ جناب ارشد بھٹی صاحب سے. کدھر گئے ارشد بھٹی صاحب سے؟ جی کیسر صاحب تھینک یو ویری مچ. میری گزارش ہوگی اگر سوالات کوئی لینے ہیں تو میرے خیال ہے سوالات لے لیں. جسٹ ہم سوالات لے لیں. میں کیونکہ کافی بات چیت ہو چکی ہے, آپ نے بھی کافی فرما دیا, عرفان صاحب نے بھی, راشد صاحب نے بھی. بریف دے دیجیے پھر میں آخر میں اقبال صاحب کو. سر میرا بھی دیکھیں, میرے صرف دو پیغامات ہیں. ایک یہ کہ وی آر ہیئر, وی آر کمیٹیڈ. آ رہے ہیں آپ کے بغیر سنے ہم لوگ نہیں جا سکتے. نہیں کیسا آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے. میری صرف دیکھیں 2 گزارشات ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ اپنی جگہ میں موجود ہے اور بینکوں کی بھی کمٹمنٹ اپنی جگہ میں موجود ہے. سو وی آر ہیئر ٹو سرو اوورسیز پاکستانیز. ہم نے یہ انیشیٹو لیا کوئی 20-21 ماہ پہلے, تو ہم اسے انشاءاللہ کیری کریں گے. اٹ از اے نان پولیٹیکل انیشیٹو, اسٹیٹ بینک کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ آبویسلی ہمیں انگیج ہونا پڑتا ہے بہت سارے کاموں کے لیے, اینڈ وی آر اسٹل انگیج ود دی گورنمنٹ. کچھ لوگوں کے کنسرنز ہیں. سوالات میں دیکھ رہا تھا کہ جی پاکستانی روپی کا جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس پہ ریٹرنز ابھی لو ہو گئے ہیں. مارکیٹ میں ریٹ آف ریٹرن ہمارا زیادہ ہے جو ہمارا بینچ مارک ریٹ ہے. تو وی آر ورکنگ ود دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو انشور کہ وہ ریٹس آگے آنے والے دنوں میں بڑھ جائیں. اس کے علاوہ ہم نے جو باقی اقدامات آنے والے دنوں میں کرنے ہیں, جو ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہے مختلف حوالوں سے, جیسے ہم نے سروے بھی کیا یا اور اس طرح کی ہم نے انٹریکشن کی ہے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گلف میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی, تو اس سے ہم کافی ساری چیزیں بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں بینکوں کے ساتھ. بینکس بھی اپنے اینڈ پہ بیک اینڈ پہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس انیشیٹو میں نئی پروڈکٹس بھی ملیں گی اور پروسیسز کی امپروومنٹ بھی نظر آئے گی. تو میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہم نے ایک نغمہ بھی تیار کر کے بھیجا تھا جس میں ہم نے آپ کو یہ سارٹ آف شکریہ بھی ادا کیا تھا. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ جی جڑے رہیں اپنے وطن کے ساتھ, اور اس میں ہمارا بھی بھلا ہے اور آپ کا بھی. دیکھیں ہمارے لیے بھی ایز اے کنٹری there is lot of value in this initiative. RDA میں بزنس کیس موجود ہے کنٹری کے لیے, اور انڈیویجولس کے لیے جو انڈیویجولس اس میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی there is lot of value proposition in it. Value proposition کیسے ہے کہ you connect with your country, you connect with your banking system, you connect with your family. فنڈز پہ آپ کا اپنا کنٹرول ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریمیڈنس گھر والوں کو بھیج دی اور پھر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اکاؤنٹ آپ آپریٹ کر رہے ہیں, فنڈز پہ آپ کا کنٹرول ہے. You can manage your investments also. You can manage your currency of investment also. You can earn return in this. You can get all sort of products جو آپ کو لون کی پروڈکٹس چاہیے, گاڑی کے لیے, گھر کے لیے, وہ پروڈکٹس میسر ہیں. تو آپ کو ایک ایرے آف سروسز میسر ہے, تو آپ کے لیے اس میں ویلیو پروپوزیشن ہے. ہمارے لیے ویلیو پروپوزیشن کیسے ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈائیورسفائڈ پول آف فنڈز آتا ہے. $4 بلین کا فنڈ آسان نہیں ہے دنیا میں اکٹھا کرنا. NRPs نے اکٹھا کر کے ہمیں دیا ہے. ہم اگر IMF کے ساتھ انگیجڈ ہیں, ہم باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیجڈ ہیں, تو یہ جو چنک ہمیں $4 بلین کا میسر ہے یہ ہمیں کافی سپورٹ دے رہا ہے ان ساری نیگوسیشنز میں بھی اور ان باتوں میں بھی. تو آپ اس چیز پہ کانفیڈنس رکھیے کہ ہمارے پاس جو آپ کے فنڈز ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی کہ جی آپ اپنے گھروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دیز فنڈز آر بینگ یوزڈ فار پاکستانز نیشنل کاز. اکانومی میں آپ کا حصہ ہے. آپ کے فنڈز آتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. آپ ایک گھر کا لون لیتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. آپ بچے کی فی پے کرتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. تو اٹ از انٹائر ایکو سسٹم جو ہم نے کریٹ کیا ہے, اس میں پاکستان کے لیے بھی ویلیو پروپوزیشن ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. سو میری ریکویسٹ ہے کہ جڑے رہیے بس. اور اگر کوئی دقت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی نیا آئیڈیا آپ کے سامنے ہے, وی آر ہیئر ٹو لسن ٹو یو. آپ بالکل ہم سے شیئر کیجیے rda support@spp.org.pk پہ, یا اپنے بینک سے ڈائریکٹلی شیئر کیجیے. وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو. I will stop here, Kaisar Saab, and we can have question answers. ارشد بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. You have nicely said everything, and it's as I said, it's not one way traffic. اگر جیسے میں نے سنا ہے کہ 1200 گاڑیاں ملی ہیں لوگوں کو, اور آپ پرائرٹی دیتے ہیں سب کو. جیسے میں نے آپ نے بتایا کہ $5 بلین بورو ہوا ہے,
कोई स्मॉल चीज नहीं है। 441 घर के फाइनेंसिंग हुई 6.4 बिलियन से, तो इसे टू वे वर्क 1212 गाड़ियां मिली हैं। तो it's sort of a very big initiative, and I hands off to Dr. Raza Bakar and Dr. Murtaza Sayyed and all of you for starting this, and of course on the top government of Pakistan जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। तो really I'm very proud that आपने इतनी फैसिलिटी ओवरसीज पाकिस्तानी को दी, और हम ऐसा समझते हैं कि हम अब पाकिस्तान से बहुत क्लोजली लिंक है और हम सपोर्ट करते हैं। और ये नहीं कि हम कोई ये कहिए कि हम कोई फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान को। सॉरी टू से, आई विल नॉट से कि जैसे लोगों के जहन में कि एज इफ यू आर फेवरिंग टू पाकिस्तान। नो, यू आर गेनिंग ऑल्सो, एंड यू आर गेनिंग मोर देन what you won't get those facility here outside in 172 country. Excuse me, I'm from finance man. You won't get those returns here. So Pakistan is giving you also, and both we are working hand to hand, and you are supporting your family. आप क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। इसकी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, तो मैं मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो प्रोसेसिंग के हैं। एक ने कहा, जो मैं समझा चुका हूँ पहले ही, जो करेंसी का एक्सप्लेन कर रहे हैं कि करेंसी की क्या प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि पैसा डॉलर में रखिए, पैसा अपनी 12 करेंसियों में रखिए जो दूसरी करेंसी है। खर्च जब करिए जब आपको जरूरत हो। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस वक्त आप पाकिस्तानी रुपए में पैसा अकाउंट खोलें। आप अपनी करेंसी में और उसी में रखें, उसमें आपको 7% रिटर्न मिल रहा है। कौन देगा? बहुत से लोगों ने तारीफ भी लिखी है, बाय द वे, इसमें बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करें। एंड बहुत से लोगों ने ये लिखा है कि सर्विस चार्जेस बीन चार्ज। सो आई थिंक ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे स्टेट बैंक पे। अगर आप मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, आप डायरेक्ट उन बैंक से बात करके इनकी इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि भाई ये क्यों स्लो हुआ, इसको एक्सपीडाइट कर दे, क्योंकि ये नुकसान बैंक का है। अगर बैंक सर्विस अच्छी देगा तो और बिजनेस आएगा, अगर बैंक स्लो हो जाएगा तो फिर उसका बिजनेस ये एरिया में कम हो जाएगा, वो दूसरे बैंक को चला जाएगा। तो इस एज आई से मैं एक और बात कहता चलूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैंक्स हैं, 14 बैंक जैसे आपने कहे यहाँ पे हैं, वो अगर अपने कस्टमर को जानेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि ये ओवरसीज के कस्टमर है, माइंडेड ओवरसीज के कस्टमर है, तो आप उनसे ना ओनली ये अकाउंट, आप दूसरा भी कारोबार कर सकते हैं उनसे। ये तो एक रोशन डिजिटल अकाउंट है, लेकिन आप अपनी उनकी पूरी डिटेल ले लें, उनका प्रोफाइल ले लें, कौन है जिसने अकाउंट खोला है, और आप अपने मार्केटिंग आदमी को बिठा दें और उनसे फिर अप्रोच करेंगे, यार तुमको और क्या चाहिए और क्या फैसिलिटी चाहिए। अगर आपने देखा कि इसकी बड़ा स्टेशन तो बहुत बड़ा है, तो आप उनसे और कारोबार करें उनसे मिल करके, और अपनी बैंक की प्रॉफिट बढ़ाएं, उसका भी प्रॉफिट बढ़ाएं, स्टेट बैंक की भी तारीफ करें। दिस माई व्यू ऑन दैट अकाउंट। और कोई सवाल है तो दे कैन डू, देन आई कैन गिव इट टू इकबाल साहब फॉर क्लोजिंग। एनी गुड क्वेश्चन? I opened RDA a few months ago and got Naya Pakistan. I sent many emails to the bank asking for this, but no answer. So anyhow, ये है बहुत से ऐसे सवालात सर। तो मैं स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा, इन सारे बैंकों को जरा पूछ करके कहो कि अपने इफिशिएंटली काम कर लो ताकि और बिजनेस आए तुम्हारे पास, क्योंकि आपने कहा 24 आवर में चीजें होती हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा आई कैन समराइज जी सवालों को मैं जवाब दे सकता हूँ बहुत ही क्लियरली, सो दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। अच्छा देखिए, नॉन रेजिडेंट्स, यू कैन मेक अ फॉर्मल कंप्लेंट टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान on rdasupport@sbp.org.pk। राशिद, अगर आप इसको ग्रुप में डाल दो, RDA सपोर्ट, इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी शायद दिखाया था, rdasupport@sbp.org.pk। अगर कोई बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा तो प्लीज आप हमें लिख। दूसरी बात ये कि जो हमारे दोस्त ने रुपी में इन्वेस्ट किया, और तो 11 करेंसीज के ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द बैंक। कोई बैंक 4 करेंसीज में दे रहा है, कोई 8 में दे रहा है, तो प्लीज द चॉइस इज योर्स। कैसर साहब आपको एडवाइस कर चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली आपको आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहेगा, बट दैट इज योर चॉइस।
اچھا اگر آپ کو کوئی بھی جو ایکسپینسز کی بات ہے کہ جو آپ کو باہر سے پیسے پاکستان بھیجنے پڑتے ہیں، تو ہم نے اسٹیٹ بینک نے 3 کی اداروں سے جس میں سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور جے پی مارگن کے ساتھ ریٹس نیگوشیٹ کہ جناب آپ وہ اماؤنٹ ہیں $5 سے $10 پر ٹرانزیکشن، کیسا سب $5 سے $10 اور بس دیٹس اٹ، جے پی مارگن، سٹی بینک اینڈ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ. اور کیونکہ جب آپ کنٹری ٹو کنٹری فنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بیچ میں ایک کورسپونڈنٹ بینک بھی آ جاتا ہے، آنا پڑتا ہے. جی آنا پڑتا ہے. جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا یا بہت ہی کم خرچہ ہوتا ہے چیک وغیرہ، بٹ آپ پاکستان میں نہیں، آپ یو اے سے پیسے دے گا تو آپ کو ایک مڈل کا بینک ایک لینا پڑے گا. جو میری ایڈوائز یہ ہے کہ کائنڈلی ٹاک ٹو یور بینک ان پاکستان کہ یہ آپ کس طرح سٹی بینک، جے پی مارگن اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو دیٹ ول سگنیفیکنٹلی ریڈیوس یور ایکسپینس. اینڈ دین وی ہیو آلسو بین فوکسنگ آن کہ جو آپ نے پیسہ واپس بھیجنا ہے، اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت ہے، آپ یو اے کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ نے کینیڈا بھیجنا ہے، امریکہ بھیجنا ہے، بچوں کی فیس پے کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ. کائنڈلی ٹاک ٹو یور بینک اینڈ دے ول میک شیور کہ جو منیمم ایکسپینسز اور بہتر جو بیسٹ ریٹ ہے وہ آپ کو دیں گے، بیکاز ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہمارا بھی انٹرسٹ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے تو 2 وے پروسیس تو چلانا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کلیئرلی کہا تھا کہ ہم پاکستانیز کے ساتھ کمٹمنٹس آنر کریں گے اور انہیں پروڈکٹ دیں گے سو دیٹ کہ ان کی انویسٹمنٹ ملٹی پلائی کریں پاکستان. اب پراپرٹی، اسٹاک مارکیٹ، یو نیم اٹ، جیسے جو دنیا بھر میں آپشنز ہیں وہ پاکستان کے لیے. اچھا دین we have now 14 banks, so kindly you have an option to shop around. آپ شاپنگ کریں، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جو بیسٹ بینک اس کے پاس جائیں. exactly, تو kindly shop around. Here is a market that the central bank has opened for you. تو kindly جو shop around 14 banks ہیں, you will certainly find one to your liking. Some لوگ elite services چاہتے ہیں, but for elite services there is something else. سم لوگ common services چاہتے ہیں, کسی کو بہت ہی کم usage ہے, but then کچھ لوگ صرف اسلامک پہ فوکس کرتے ہیں. So we have found out options for all of you. We have Islamic banking, we have conventional banking, we have small banks, we have large banks. اور ہمارے بینکس کی تو یو ای میں پریزنس ہے, ایچ بی ایل ہے, ایم سی بی ہے, یو بی ایل ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے, دے سب یو ای میں بیٹھے ہیں وہ لوگ. So ideally, although I can't be an advocate for one bank, I can only advocate 14 banks. But the decision is yours. میرا کام ہے آپ کو آپشن بتا دوں. I can't bias. میں تو ان سارے 14 بینکس کا ریگولیٹر. So I think میں نے سوالوں کے جواب دے دیے. اگر میرے سے کچھ مس ہو گیا تو راشد یا بہت اچھا آپ نے جواب دیا, بہت اچھا آپ نے اٹینڈ کیا. میری ایک رائے ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ دیکھیے یہ پروگرام ہم نے کیا, آپ نے اتنی اچھی اپڈیٹ دی اور اتنا کانفیڈنس جائے گا مارکیٹ میں. میں چاہتا ہوں یہ ہر 60 دن میں ہم یہ پروگرام کریں کاؤنسل کے ساتھ. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو میں کیپ آن ورکنگ اینڈ دس ول میک اے بگ کانفیڈنس ان دا مارکیٹ. اینڈ ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی صرف مدد کر رہے ہیں پاکستان کی, وہ اٹ از 2 وے ٹریفک. آپ نے بہت نائسلی ایکسپلین کیا کتنی پرائرٹی دے رہے ہیں آپ ان کو لون کے سلسلے میں, گھر کے سلسلے میں, گاڑی. تو یہ آپ جب بتائیں گے تو لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا, لوگ اور بینک اکاؤنٹ کھولیں گے. اور دوسری بات, جو بینک سلو کام کر رہا ہوگا وہ ایکسپیڈائٹ تیز کر دے گا کہ ہمیں پتہ چل جائے گی کون بینک جو ہے سلو کر رہا ہے. سو اگین بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اسپیشلی عرفان علی صاحب کا, راشد صاحب کا اور بھٹی صاحب کا. آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن کی, ہمارا کانفیڈنس بڑھایا. میرے سلام کہیے گا رضا باقر صاحب کو, ہم مس کرتے ہیں ان کو, اور مرتضی سید صاحب سے تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی. تو میں اقبال صاحب سے کہوں گا کہ کلوزنگ کر دیں پلیز, وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. اقبال صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ کاؤنسل کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں خاص طور سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عرفان صاحب کا, جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور بہت اچھے سے, خوش دلی سے اور پورے انتھک محنت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بناتے ہیں, ڈیوائس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم سب کو پیش کرتے ہیں.
पाकिस्तानी आवाम को पेश करते हैं। राशिद साहब का भी बहुत शुक्रिया, असगर भट्टी साहब का शुक्रिया, और डॉक्टर साहब जैसा आपने कहा कि रजा बाकर साहब का खास तौर से बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इनिशिएट किया, और मुर्तज़ा सैयद साहब से इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। यहाँ पर लेकिन पॉलिसी इमरान खान की थी जो शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर की, वो आप भूले नहीं। जी जी बेशक, हम सब यहाँ पर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो भी हुकूमत होगी हम उसके साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब ये आपका बनाया हुआ उसूल है, हम सब उसी उसूल पे चलते हैं। और डॉक्टर साहब मैं इस तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि यू आर द फर्स्ट वन हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ रोशन डिजिटल को लेकर के आए आप उसको, और आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया में सुना गया। तो ये सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर सैयद कैसर अनीस, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल, आपको और आपकी छोटी सी टीम है यहाँ पर, जो कि बड़ी एक्टिव टीम है, जिसमें बदर साहब हैं, बदर जमा साहब हैं, वीपी लीगल हैं, डॉक्टर फरहान साहब हैं, वीपी मेंबरशिप हैं, सुहेल खोकर साहब हैं, मेंबर बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं, सादिया रेहान साहब हैं, मेंबर बोर्ड हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ये भी। और इसके अलावा खास तौर से शुक्रिया रिजवान साहब का भी है, और आसिफ जमान साहब का भी है, डॉक्टर अब्दुल हादी शाहिद साहब का भी है, और समीर शाहिद साहब का भी है। तमाम लोगों का शुक्रिया। और ख़ास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि यानी $4 बिलियन डॉक्टर साहब, इट्स अ ह्यूज सम। आपको 2 बिलियन 1 बिलियन के लिए बड़ी निगोसिएशन करनी पड़ती है, पूरे पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उनको स्टेक पे लगाना पड़ता है। और ये जो खिदमत है इसमें बेशक सलाम पेश करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो इतने अच्छा प्रोग्राम लेकर के आए, जो कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बोथ वेज बेनिफिशियल है। इसके बाद आपकी इस प्रोग्राम के बाद डॉक्टर साहब काफ़ी लोगों ने ये प्रोग्राम किए, जिसमें नटशेल भी हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नटशेल वाले भी, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। कि और मैं इस फोरम से मैं नटशेल के डॉक्टर जनाब असफर अहसन साहब को इनवाइट करता हूँ कि वो भी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करें, और उनको खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दुबई में उनको ग्लोबल विजनरी अवार्ड फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड कम्युनिटीज दिया गया है, जो कि कीनोट स्पीकर भी थे। तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से उनको दिली मुबारकबाद। और मैं इरफान साहब से भी कहूँगा कि आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और ख़ासतौर से हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद कैसर अनीस साहब की तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा असफर अहसन साहब को। और हम मिल के काम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम अच्छे से काम करेंगे। तो यही पे मैं इकबाल मैं एक ऐड करता चलूँ, बस आई विल टेक 1 मिनट। हुआ ये इरफान साहब कि मेरे पास एक क्लिप आया, उस क्लिप में था एक ने तकरीर करी और कहा हमने 5 साल में $145 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं, और हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और आप 1 बिलियन यूएई देगा, 3 बिलियन सऊदीया देगा, IMF 800 लाख देगा, आप इनके पीछे भागते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का हक नहीं देती, पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं देती, हमें कंसल्टेंसी बनाने का हक नहीं देती। तो हमारे पास भी तो आ जाओ भाई, हमने 145 बिलियन दिया, और बहुत नाराजगी के साथ मेरे पास वो लोग आए, मेरे पास वो मैसेजेस हैं, तो वो समझते हैं मैं लीडर हूं, तो मुझे भेज दिया। मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा ये तुम्हारा बहुत अच्छा मैसेज आया है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इसको तुम ठंडे दिल गौर से सोचो कि तुम भी पाकिस्तानी अवाम हो। लेकिन वो जब जाते हैं यूएई में, सऊदियों में, तो वो किसी और वजह से भी जाते हैं, बट ऐसा करते हैं, एक हम ग्रुप बना लेते हैं, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम क्या चाहते हो पाकिस्तान से, वो मैं आपको दिला दूंगा पाकिस्तान की मिनिस्ट्री से। तो फौरन 1 मिनट में जो ग्रुप बना है इरफान साहब, तो 300 से ज्यादा लोग टकर आ गए मेरे पास उस ग्रुप में। मेरे पास भी ग्रुप है, वो वॉइस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है वो। फिर मैंने उनसे समझाया कि देखो पाकिस्तान में 12 पार्टियों ने हुकूमत कर रही है और एक 13वीं पार्टी है, तो ये ग्रुप में हम किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल ग्रुप है। पहली बात तुम ये एग्री करो कि ये हुकूमत, हम किसी को गलत बुरा नहीं कहेंगे। अब इसमें ये तुम बताओ कि तुम चाहते क्या हो, वो एक चार्टर बना लो 12, 13, 14 पॉइंट का, वो मैं हर ग्रुप के मंशूर में डलवा दूंगा। वो जब भी हुकूमत करने आएगा उसको पता है ये मेरा मंशूर है। तो ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी वो पेपर बन रहा है प्रोसेस में, और वो इंशाल्लाह बनेगा तो हर के मैनिफेस्टो में आ जाएगा कि अगर वो जब इलेक्शन होगा
تو یہ کریں گے. تو یہ ہماری کوشش ہے اوورسیز پاکستانی کی. میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں یہاں بہت ہی گرما گرمی چل رہی ہے آج کل, لیکن ساتھ ہم نے سب کو کہا ہے کہ یہاں کے قانون کی پاسداری کریں, یو اے کی قانون کی پاسداری کریں. یو اے میں کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے, یہ بھی ہم کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہاں. بہت بہت شکریہ, اور خاص شکریہ جو لوگوں نے جوائن کیا یہاں. آپ کے سارے سوالات کے جواب ملیں گے آپ کو. آپ کو جتنی دشواریاں ہیں وہ میں خود سے دیکھوں گا پرسنلی ایک, اور چیک کر کے میں اس کو سارٹ آؤٹ کروں گا. یہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل کی انڈرٹیکنگ ہے کہ جتنے لوگوں نے سوال کیے ہیں they will get the reward on that انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اگین. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تو یہیں سے کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ایز ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ نان پولیٹیکل رہیں اور یو اے کے قوانین کی پاسداری کریں. اور بڑی تعریف کی ڈاکٹر قیصر عینی صاحب نے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر اوورسیز پاکستانیز, تو ان کو چاہیے کہ یو اے کی تمام لاز کا خیال کریں. میں خاص طور سے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی مبارکباد دی ہے ہمارے یو اے کے نئے پریزیڈنٹ اینڈ رولر شیخ محمد بن زائد ال نہیان جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں, ان کو اور ان کی ٹیم کو. نئے منسٹرز بھی آئے ہیں اس وقت میں, جیسے کہ ایجوکیشن منسٹر چینج میں بلال صاحب آئے ہیں. تو تمام لوگوں کو مبارکباد ہو. اور خاص طور سے یہاں کی یو اے کی سینٹرل بینک بڑا اچھے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت کام کر رہی ہے. ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں, اور تمام پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ یو اے کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اس قانون کے اندر دائرے میں رہ کر کے کام کریں. تمام یہ پریزیڈنٹ صاحب کی درخواست ہے جو کہ آپ لوگ تک پہنچا دی گئی. آپ لوگ امید ہے کہ اس پہ عمل کریں گے اور ملک کا نام اچھے سے رکھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ. تھینک یو.